عزیز دوستو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی جان اس وقت اسکردو کے خوبصورت صحرا سرفرنگا سے آپ لوگوں سے مخاطب ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے وہ کون سا استاد ہے جو ایک صحرا کو، ایک بچے کو جو ہر طرح کی سہولتوں سے محروم ہے، پوری دنیا نے یہ کہا کہ یہ بچہ نہیں سیکھ سکتا ہے، یہ بچہ نالائق ہے، یہ بلیمس ہم لگاتے ہیں، بچوں کو لیبل لگاتے ہیں. لیکن کوئی ایسا مؤثر استاد ہو سکتا ہے جو لیفٹ آؤٹ بچے کو ایک کامیاب بچے کے ساتھ تعلیم و ترقی کے میدان میں آمادہ کرے. انٹرنیشنل نیشنل ایکسپوجر لیے ہوئے کچھ انٹلیکچوئلس موجود ہیں جو مختلف یونیورسٹیز کے کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ٹیچرس ہیں، کچھ لیڈرس اینڈ مینجمنٹ کے رول پر منسلک ہے. سے گزارش کروں گا کہ ایک دو پوائنٹس جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا آئیڈیل ٹیچر کون تھا، اس کی کون سی دو خصوصیات تھی، پلیز آپ سے. بالکل میرے خیال سے جو میرا آئیڈیل ٹیچر تھا ان کی خوبی یہ تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق چلتا تھا، کسی کے اوپر ڈنڈا نہیں تھا، اور پڑھائی جو ہے بڑے ایک انٹریکٹیو وے میں کراتے تھے. یہ نہیں کہ سلیبس میں بک ہے بس بک پڑھوا دی بچوں کو، ہر بک کے ساتھ ایگزامپل، اس کے ساتھ اگر کوئی جوک آ رہا ہے تو وہ بھی، اور بس. کیا بات ہے. میں آئیڈیل ٹیچر ان کو مانتا ہوں کہ جو کہ واقعی میں جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک فرینڈلی مینر میں چلے تاکہ بچہ ایک جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے اور وہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو ایبزارب کرنا شروع کر دے. تو ایک طرف تو یہ ہے. اچھا، سیکنڈ طرف یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا آن دا ڈسپلنری سائڈ ایسا ہونا چاہیے ٹیچر کو کہ ایک وقت جو ہے وہ کمپلیٹ کرس جو ہے وہ بچے میں ٹرانسفر کر دے اینڈ دین پھر ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹاپنگس کر کے اور تھوڑا سا اچھا بنائیں. تو میرے خیال ہے یہ دونوں طرح کے ٹیچرز جو ہیں وہ کافی افیکٹو ہوتے ہیں. تھینک یو. میرے حساب سے ایک افیکٹو ٹیچر وہی ہوتا ہے جو بچے کی جو ہے اندر کی دنیا کو باہر لے کر آئے. ہر بچہ جو بھی اسٹوڈنٹ اسے ملے وہ بنجر اس زمین کی طرح ہو، تو وہ اسے اس زمین پر بھی کچھ لگا کے، یعنی ہر بچے کے اندر وہ اسکلز ہوتے ہیں، انر ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس دنیا کو باہر لے کر آئیں. اس کو میں ایک افیکٹو ٹیچر کہوں. کو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بیٹھ کے اس کے مسئلے میں پھر اس کے پرسپیکٹیو سے سوچے کہ اس کو کیا مسئلے ہو رہے ہیں، میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میرے لیے کیا بہتر ہوتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہنسی مذاق بھی رکھے، لیکن ہنسی مذاق ایک حد تک، لیکن اس کی لیول آف اتھارٹی پھر بھی ادھر ہو کہ بچوں کو لائن میں لانا ہو تو ایک آواز میں وہ اتھارٹی کا ایک لیول ہو ان کے پاس. میں آئیڈیل ٹیچر میں اردو ٹیچر تھیں، اور اسی لیے کیونکہ ان میں ان کی لسننگ جو کوالٹی تھی، اسکل تھی، وہ بہت اچھی تھی. تو اف اے اسٹوڈنٹ کین فیل ہرڈ اور سین، وہ نیکسٹ لیول پہ پھر بچہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، اس کے ذریعے پھر آگے اپنی خود کو اچیو کر سکتا ہے. دونوں چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے پڑھائی میں، اور جیسے کہ ہنسی مذاق، اسپورٹس، یہ وہ صرف پڑھائی پہ نہیں فوکس کرتا. اور میرا آئیڈیل ٹیچر میرا ایڈ میتھس ٹیچر تھے جو یہی کرتے تھے. اور ایک اور خوبی یہ ہونی چاہیے ان کی تھی کہ ہر بچے کو اپنے لیول سے ٹریٹ کرتے، یہ نہیں کہ کسی کو بہت زیادہ فیور، کسی کو بہت کم، اور اگر کوئی بہت پڑھائی میں برا ہے تو اس کو نہیں، سب کو اپنے حساب سے ٹریٹ کرتے تھے. تھینک یو. ایک اچھا ٹیچر جو ہے نا وہ آئی تھنک بچوں کو سمجھ کرتا ہے، لیکن لائک دے انڈرسٹینڈ دا چائلڈ انسٹیڈ آف جسٹ ٹیچنگ اٹ کہ ایسے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ایسا کہ جیسے انڈرسٹینڈ بھی کرتے کہ اس بچہ کو اس پہ تو اس کو ہیلپ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر، اور بچے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اگر وہ ایسے بولیں گی کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو کیا ویری بیڈ. ان کو سکھانا چاہیے اور ایسا میک شور کرنا چاہیے کہ وہ کر سکتے ہیں. محسن سوشل ٹرانسفارمر اور ایک بہترین ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، پبلک اسپیکر بھی ہیں، موٹیویٹر ہیں. میرے استاد محترم ہیں، ہمارے روح رواں ہیں اسجاد اظہر پٹیل. ایک اچھے ٹیچر کی خوبیوں کو سمرائز کرے تاکہ ہم سب اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسپیکنگ فرام سفرنگا ڈیزرٹ. واز اے بیوٹیفل ڈے. بہت اچھا لگا سب کے ساتھ. A good teacher is one who makes himself completely useless. Learns from the students because syllabus آپ کو دے دیتے ہر ایک منٹ بچہ اگر 26 منٹ، اور وہ خود سیکھے اسٹوڈنٹ سے. And in short they become better and it's a learning experience, and so he doesn't really need to be and the students teach him. Secondly, a good teacher is one who takes out the best of talents in you. Whatever your talent is, he finds the talents, polishes it,
and keeps you dazzling for the world. Thank you. Assalamu alaikum. सर जस्ट एक सवाल है, जिस तरह आप पत्थर के अंदर भी ज़ुबान दे देते हैं, माशाल्लाह आप ऐसे बच्चे को मैंने देखा जो बोलने से कतराता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन आप उनको विद इन नो टाइम उनको बोलने पर अपने ऊपर खड़े होने पर मजबूर करते हैं। तो हम तमाम असातिज़ा के लिए या एजुकेटर्स के लिए कुछ टिप्स दे दें कि आप किस तरह से ये मुमकिन बनाते हैं कि हर बच्चे बोल सकता है। मैं अलग तरीके से आपका सवाल को आंसर करता हूँ। पब्लो पिकासो जो फेमस आर्टिस्ट थे इटली में, उनसे पूछा था ये इतना अच्छा स्कल्पचर बनाया आपने, तो पब्लो पिकासो ने कहा the sculpture was always there, I moved the unwanted pieces. So the confidence and talent is already in you. A good teacher just polishes you. सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैडम अफशीन आगा जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और प्रैक्टिशनर है, इनका अपना ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एजुकेशन के हवाले से, और मैथ को कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूव करने का एक्सपीरियंस भी इनके पास है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इन एजुकेशनिस्ट से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट से हम फेस टू फेस भी आपसे इंशाल्लाह इंटरेक्शन करवाएंगे। अब मैं मैडम से गुजारिश करूँ कि आप एक इफ़ेक्टिव टीचर को कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे हम लोगों ने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, तो और हम चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं, माएँ हैं, वो सीखें कि बच्चों को कैसे संभालना। मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं होती कि हम क्लासरूम के अंदर जाएंगे और हमें अगर पता हो कि बच्चों को कैसे संभालना है तो हम उन पे प्रैक्टिस करें। हर लड़की को पता होना चाहिए, हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि एक हमारे पास जो बच्चा आया है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को हम कैसे पूरा करें। इस तरह के जो हमें हिदायत दी गई है कि बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारे हर इर्द गिर्द होते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कोलैबोरेशन में काम करें और इस पे काम करें कि हमारी जो बच्चियां हैं जो आगे माएँ बनने वाली हैं, उन्हें पहले से पता हो, वो तैयार हों कि भाई हमारे पास जब बच्चे आएंगे तो हम उनको घर में ही कैसे ट्रेन कर लें। मिस ज़हरा अब्बास मौजूद है जो एक प्योर एजुकेशनिस्ट है, प्रैक्टिशनर है। इनसे हम गुजारिश करेंगे कि एक अच्छे टीचर को कैसे देखती हैं, हमें कुछ औसाफ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आई थिंक अच्छी टीचर की क्वालिटी वो होती है कि वो पूरे क्लास को इन्वॉल्व कर सके। क्लास में हर बच्चे की कोई इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उन सब का लेवल अलग होता है। कुछ बच्चे नेचुरली ज़्यादा एक्सेल करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं करते। तो टीचर का वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो पूरी क्लास को एक तो लेके चल सके, और जो बच्चे जो नहीं कर पा रहे उनको रिकग्नाइज़ कर सके। जब वो रिकग्नाइज़ कर लें तो उसमें स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई होती हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ आपके खुद के पैशन, इनोवेशन वगैरह से आती है। तो सबसे पहली बात तो वो पूरे क्लास को समझा सके, और जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे उनको मोटिवेट करें। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक जैसे आप कह रहे थे, इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लासरूम में बुक्स से रट्टा मार मार के पढ़ने से कोई ज़्यादा लर्निंग नहीं होती। क्या बात। सब कुछ भूल जाते हैं लोग। हमने भी पढ़ा है, जो मुझे तो याद भी नहीं है, बट जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, वो बच्चों को भी ज़्यादा मज़ा आता है और उससे वो सीखते ज़्यादा हैं, और प्लस उसका एप्लीकेशन अप्लाई करना वो सीख जाते हैं। तो जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, उनकी इनोवेशन, उनके आइडियाज़, उनके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नाउ बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ हैपनिंग, देयर इज़ AI, देयर इज़ न्यू थिंग्स कमिंग इन ऑल द टाइम। सो उसके हिसाब से अगर बच्चे सिर्फ पुरानी 20 साल 60 ईयर ओल्ड किताबों से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। सो दैट इज़ नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जदीद में 21वीं सदी में कोई एक अनडू, एक जो ऐसी चीज़ हो रहा है जो कल से ही आज से अनडू करना चाहिए, और कोई चीज़ नहीं हो रहा है उसको करना चाहिए, बस एक पॉइंट में जो करना चाहिए वो यही है कि सबको बुक से अगर टीचर है ना, उसकी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो टीचर को ज़्यादा एफर्ट तो डालनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्सेल करें। और वो मुश्किल काम है, ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल काम है, और ज़्यादा टीचर्स नहीं कर पाते टाइम और रिसोर्सेज की कमी की वजह से। लेकिन जो पैशनेट होते हैं फिर वो दिखता भी है, उनकी क्लासरूम में भी दिखता है। सो आई थिंक अगर हर टीचर एक स्टेप ले सके टू मेक द क्लास मोर एंटरटेनिंग, या फॉर एग्जांपल अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो स्टोरी की तरह पढ़ा सकते हैं, अगर वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वो रियल लाइफ के एग्जांपल की तरह पढ़ा सकते हैं। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, सिर्फ सोच बदल के पढ़ाना है, थोड़ा सा सोच बदल के पढ़ाना है। और अगर जो कर रहे हैं और नहीं होना चाहिए,
ये थोड़ा मुश्किल है सो इसका जवाब मुझे थोड़ा सोच के बताना माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का, एजुकेशनिस्ट का मशकूर हूँ, लेकिन बिलखुसूस आगाए मोहतरम शेख मोहसिन नजफ़ी मुफस्सिर कुरान होने के साथ साथ उन्होंने सतह समंदर से लेकर K2 की बुलंदी तक पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल नेटवर्क के ज़रिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए जहालत के ख़िलाफ़ एक जहाद का आगाज़ किया हुआ है। और माशाल्लाह उनका हाथ बटाने के लिए फ्रेंड्स एजुकेशनल मेडिकल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार अफराद, मुखैर हज़रात और स्पेशलिस्ट आकर इन पहाड़ों में टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ घुल मिल के खेलते भी हैं, उनके लिए सेशंस भी करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। अल्लाह ताला इन सब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ और हमें आगाए मोहतरम के विज़न को एक आखिरी अंजाम तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।